اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو بچوں کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا لیکچر 10th کلاس کی میتھ کے حوالے سے ہے جی، جس میں ہم نے مشق نمبر 2.8 کو کرنا ہے آج، اور یہ انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور جو فرسٹ کویسچن ہے بیٹا وہ کہتا ہے جی دو مسلسل مثبت اعداد کا حاصل ضرب 182 ہے جی، اور اعداد وہ کہتا ہے معلوم کریں۔ تو جب بیٹا وہ کہے نا کہ مسلسل اعداد، مسلسل اور ہیں بھی مثبت، تو جب وہ اس طرح کی بات کرے تو آپ نے لیٹ کر لینا ہے، فرض کر لینا ہے جی۔ آپ لکھنا ہے جی فرض کیا، کیا لکھنا ہے جی فرض کیا اعداد، کیا لکھنا ہے فرض کیا اعداد، اور مسلسل اعداد ایک ہو گیا ایکس، اور جو مسلسل ہوتے ہیں ایکس کے بعد ایکس پلس ون، ایکس پلس ٹو، ایکس پلس تھری، اس طرح مسلسل ہوتے ہیں۔ تو پہلا عدد ایکس ہوگا، دوسرا تو کیا بنے گا پھر ایکس پلس ون، اور اگر تین کہے تو پھر کہنا ہے آپ نے ایکس پلس ون، ایکس، ایکس پلس ون، ایکس پلس ٹو۔ اگر تین عدد کہے تو پھر یہ ہو جائے گا، اگر چار کہتا ہے بالفرض تو پھر آپ کیا کریں گے، پہلا عدد ایکس ہوگا، دوسرا ایکس پلس ون، تیسرا ایکس پلس ٹو، اور جو چوتھا ہوگا وہ ہوگا ایکس پلس تھری، یعنی کہ ہوگا مسلسل اعداد۔ تو مسلسل میں ایسے یعنی کہ ایکس کے بعد ایکس پلس، یعنی کہ ایک ایک کا اضافہ کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اعداد بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اب وہ کہتا ہے آگے بیٹا پڑھیں ان کو، کہتا کیا ہے وہ سوال میں کہ کہتا ہے جی دو مسلسل اعداد وہ ہم نے لے لی، دو مسلسل مثبت اعداد یہ ہو گئے کا حاصل ضرب، وہ کہتے ہیں ان کا ضرب جو ہے وہ کریں ان کو ضرب، تو اس کا جو جواب آتا ہے وہ آتا ہے 182۔ تو آپ نے لکھ دینے ایکس انٹو ایکس پلس ون از اکول ٹو 182، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ اس نے یہی کہا ہے کہ دو مسلسل مثبت اعداد کا حاصل ضرب، یہ ہم نے ضرب دی، اور کیا جواب آیا جی، رزلٹ کیا ہمارے پاس نکلا 182 ہے۔ تو کہتا ہے جی اعداد آپ نے معلوم کرنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں اب آپ اس ایکس کو اس ایکس سے ضرب کر تو کیا بن جائے گا ایکس کا سکیئر۔ اسی طرح بیٹا آپ اس ایکس کو اس ایک سے جب ملٹیپلائی کریں تو ایکس کو ون سے کریں تو ایکس پلس ایکس ایکم ایکس، ایسے آئے گا نا۔ اچھا یہ 182 اس سائڈ پہ ہے جمع کا، جب اس سائڈ پہ بیٹا آئے گا یعنی کہ برابر کے سائڈ پہ تو مائنس کا 182 ہو جائے گا، تو یہ 182 از اکول ٹو اس کی جگہ پر صفر آ جائے گا۔ اچھا اب آپ کا جو دل کرے اس پہ کوارڈریٹک فارمولا لگا دے یا آپ اس کی تجزیہ کر لیں، تو تجزیہ بہرحال آسان ہوتی ہے، تو تجزیہ کرتا ہوں میں۔ تو تجزیہ میں دیکھیں اس کا عددی سر ایک ہے، تو ہم نے فرسٹ کو پکڑنا ہے اور لاسٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کروا دینا ہے، یہ تجزیہ کا آسان طریقہ ہے۔ تو اب دیکھ لیں آپ کہ فرسٹ ہمارے پاس بیٹا کیا آ رہا ہے ایکس کا اسکیئر، اور دوسرا ہے جی -182۔ تو اس کو جب ضرب دیں گے ایکس کے ساتھ تو یہ بن جائے گا -182 ایکس کا اسکیئر، ایسے ہوگا نا۔ 182 کو جب آپ اس ایکس اسکیئر سے ضرب دیں گے تو وہی آئے گا 182، اور ساتھ میں یہ ایکس کی 2 آ جائے گا، اور ساتھ میں اس کے ساتھ مائنس کا سائن ہے تو ساتھ میں مائنس کا سائن بھی لگا دینا ہے۔ اچھا اسی طرح آپ بیٹا اب کوئی ایسا عدد چوز کریں کہ ہم ضرب دیں تو وہ 182 بن جائے، ضرب کریں تو ہمارا کتنا بن جائے 182 ایکس کی 2، اور نفی بھی ساتھ ہو، اور اسی کو جمع نفی کرو تو ہمارے پاس ایکس بنے۔ تو 182 پہ آپ پہاڑا تو ظاہر بات ہے کوئی ایسا پڑھیں جو 182 پہ جائے، تو 10 کو 4 سے کرے تو 10 چوک 40، اگر 11 کو 3 سے کرے تو 11 33، اگر میں کوئی ایسا پہاڑا پڑھوں جو 14 کو اگر 13 سے آپ ضرب دیں، 14 ضرب 13 کرے تو 182 بنتا ہے، یہ دیکھ لیں، دیکھتے ہیں 14 کو جب آپ 13 سے ضرب دیں گے تو کریں 4 3 12 2 1 حاصل جائے گا، 3 ایکم 3 اور ایک حاصل والا 4 بن جائے گا۔ اسی طرح 4 ایکم 4 اور یہ 1 ایکم 1، تو یہ بنے گا 2 4 اور 4 8 اور 1، یہ 182 بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی کہ جمع 14 ایکس نفی کا 13 ایکس، اب غور کریں جمع نفی 14 کو 13 سے ضرب کریں تو 182 بن گیا، اور یہ ایکس اور یہ ایکس مل کے اسکیئر بنا دیں گے ایکس کا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جب جمع کے 14 میں سے نفی کے 13 جائیں گے باقی جمع کا 1 بچ جائے گا، ایسے ہے نا، جمع کا 14 نفی کا 13، جمع کے 14 ایکس میں سے نفی کا 13 ایکس نکالیں گے تو وہی جمع کے 1 ایکس بچ جائے گا بس۔ اب آپ نے یہ جو تجزیہ بیٹا بنائی ہے اس کو آپ نے یہاں پر پٹ کر دینا ہے درمیان میں بس۔ اب پھر دیکھیں تو ایکس کا اسکیئر جمع 14 ایکس نفی 13 ایکس اور برابر ہے سوری -182، اور اس سائڈ پہ 0 کے برابر ہے، ایسے ہے نا، جو ہم نے تجزیہ بنائی اس کو درمیان میں پٹ کر دے بس۔ اب بیٹا کیا کریں کہ یہ دونوں دیکھیں تو ان دونوں میں سے کیا چیز کامن آ رہی ہے، دیکھ لیں آپ، یہاں پر ایکس کا اسکیئر ہے اور یہاں پر ایکس ہے، تو اس ایکس کے سیر میں اس کی چھوٹی طاقت ہے نا، تو ہمیشہ چھوٹی طاقت والی کامن لی جاتی ہے، تو ان دونوں میں سے ایک ایکس آپ نے کامن لے لیا۔ باقی اب دیکھیں تو یہ ایکس کے اسکیئر میں سے جب آپ نے ایک ایکس کامن لے لیا تو باقی ایک ایکس تو رہ جائے گا، تو آپ ایک ایکس لکھ دیں گے، جمع ویسے کی ویسے 14 بھی ویسے کا ویسے۔ اب یہاں سے یہ ایکس تو آپ نے کامن لے لی تو باقی 14 ہی رہے گا، تو وہ آپ نے لکھ دیا۔ اچھا اسی طرح 13 والا پہاڑا 82 پہ 182 پہ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے کیا تھا 14 کو 13 سے ضرب کیا تھا تو 182 بننا تھا، تو اب آپ نے نفی بھی کامن لے لیا اور 13 بھی آپ نے کامن لے لیا، تو بیٹا جب آپ یہ کامن لیں گے تو باقی یہ ایکس رہ جائے گا یہاں پر، کیونکہ 13 تو باہر آ گیا۔ اچھا مائنس یہ اور مائنس یہ ہمیں پتہ ہے، ریاضی ہم نے پڑھی ہے،
کہ جب مائنس کا سائن باہر کامن لیں گے تو ساتھ اندر والی علامت بدل جائے گی، تو یہ پلس میں چینج ہو جائے گا، یعنی کہ مائنس مائنس مل کے پلس ہو جائے گا، اور 14 کو ہم نے 13 سے ضرب دینی ہے تو 14 13 182 بنتا ہے از اکول ٹو 0۔ اچھا اب دیکھیں یہ ایکس پلس، اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو یار، جب آپ کے پاس ایک بریکٹ یعنی کہ آ جائے تو دوسری بریکٹ آپ کے لیے بنانا آسان ہوتا ہے، تو ہم نے یعنی کہ ایسا کرنا ہے کہ اگر یہاں پر ایکس پلس 14 ہے تو جو اس سائڈ باقی آئے گا وہ بھی ایکس پلس 14 آئے گا بریکٹ میں، تب آپ کی تجزیہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کی تجزیہ بالکل ٹھیک ہے، ایکوریٹ ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا یار۔ اچھا اب یہ ایکس پلس 14 یہ بھی ایکس پلس 14 دونوں ہیں نا ایک جیسے، تو ان میں سے ایک کامن لے لیں آپ، ایکس پلس 14، تو باقی بیٹا کیا رہ جائے گا آپ کے پاس کامن میں، ایکس مائنس 13، تو آپ لکھ دیں گے ایکس مائنس 13، جو دونوں کس کے برابر ہے، صفر کے، تو یہ لکھ دیں گے آپ۔ اچھا اب بیٹا آپ کیا کریں گے، یہ بھی 0 کے برابر رکھ دیں گے اور یہ بھی 0 کے برابر رکھ دیں گے، تو آپ رکھ دیں اس کو کہ ایکس جمع 14 برابر ہے 0، اسی طرح ایکس مائنس 13 برابر ہے 0۔ تو اب آپ کریں تو ایکس برابر ہے جمع کا 14 اس سائڈ پہ آ کے نفی کا 14 بن جائے گا، اسی طرح ایکس برابر ہے نفی کا 13 اس سائڈ پہ آ کے جمع کا 13 بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیں، اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ جو نفی والی قیمت ہے نا ایکس برابر ہے نفی 14، تو آپ نے اس کو اگنور کر دینا ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اگنور، یعنی کہ نظر انداز کے، یہ لکھ دیں گے آپ کہ نظر انداز کیا، اس قیمت کو آپ نے نظر انداز کر دیا، اور یہ جو ایکس برابر 13 نکلا ہے، آپ نے جو عداد فرض کیے تھے یہ والے ان یہاں پر آ کے پٹ کر دیں۔ اب دیکھیں ایک ایکس تو آپ نے فائنڈ کر لیا، پہلا عدد آپ کے پاس 13 آ گیا، اسی طرح یہ بھی تو تھا ایکس پلس 1، تو آپ نے کرنا کہ ایکس پلس 1 میں جب ایک درج کریں گے تو کیا ہوگا، یعنی کہ ادھر لکھ دیں گے نا آپ کہ 13 جمع 1 برابر ہے 14، دیکھ لیں نا، جب آپ نے ایکس کی جگہ پر 13 درج کیا، 13 اور جمع یہ 1، 13 اور 1 کیا بنے گا 14، تو دو عدد آپ کے پاس آ گئے، ایک 13 آ گیا اور ایک 14 آ گیا، بس یہ آپ کا جواب ہے بیٹا۔ اب آپ ان دونوں اعداد کو بیٹا اکٹھا لکھ دیں، یعنی کہ ایک 13 اور ایک 14، تو آپ نے لکھ دینا ہے اعداد، کیا لکھنا ہے جی، اعداد از اکول ٹو ایک 13 آیا ہے اور دوسرا بیٹا کیا آیا جی ہمارے پاس 14، تو بس یہ آپ کا جواب آ گیا۔ بس اسی طرح ہم نے حل کرتے جانا ہے بیٹا، سارے کویسچن اسی طرح ہوں گے، پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے، اللہ خیر کرے گا، بالکل ایزی مشق ہے یار، اور یہ لانگ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے یار، لانگ میں اکثر آ جاتا ہے اس میں سے بھی، تو آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اپنی پوری کنسنٹریشن دینی ہے یار، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے میں نے ہر ویڈیو میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ بیٹا اپنی توجہ دینی ہے، اپنی توجہ پوری دینی ہے، جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے یار، میں تو کیا چاہے زندگی بھر کوئی پروفیسر بھی آپ کے پاس آ جائے نا تو وہ بھی آپ کو نہیں سمجھا سکے گا پھر، لیکن آپ کی فل فوکس ہوگی تو چاہے میری طرح نکمہ استاد بھی ہوگا تو وہ بھی آپ کو سکھا لے گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے توجہ پوری دینی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اللہ خیر کرے گا۔ بہرحال میں بھی آپ ہی کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں یار، اتنا میں کوئی پروفیسر وغیرہ نہیں ہوں، شاید آپ سوچ رہے ہو کہ یہ پروفیسر ہے، یہ نہیں بھائی، میں کوئی پروفیسر نہیں ہوں، کوئی میری تعلیم نہیں ہے، بس اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے بس طلباء کی خدمت کرنے کا موقع دے دیا ہے، تو میں یہ بنا رہا ہوں ویڈیو، باقی مجھے کوئی شوق نہیں ہے، یہ بس یہ اللہ کی رضا کی خاطر میں بنا رہا ہوں بیٹا، باقی جو نصیب میں ہوگا وہ تو سب کے پاس ہی ہے نا۔ تو اب دیکھیں بیٹا، یہ کویسچن نمبر 2 ہے آپ کے پاس، یہ بھی سیم اسی طرح ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی اس نے چینجنگ یہ کی ہے، ادھر اس نے 3 مسلسل عدد دیے، دیکھیں تو میں نے کہا تھا جب مسلسل عدد کی بات کریں تو آپ نے ایک ایک کا اضافہ کرتے جانا ہے، پہلے 2 عدد تھے تو ہم نے کیا تھا ایکس، پھر کیا تھا ہم نے ایکس پلس 1، اور اب ہم نے ایک اور ایڈ کر دینا ہے کہ ایکس پلس 2 بھی ساتھ لکھ دینا ہے، بس یہ 3 مسلسل عدد بن جائیں گے۔ اور یہ دیکھ لیں وہی کہہ رہا ہے کہ 3 مسلسل مثبت اعداد کے مربعوں کا مجموعہ 77 ہے جی، اور اعداد معلوم کریں۔ اب کنڈیشن کیا رہے گا، تو پہلے آپ تو 3 عدد آپ نے کرنا ہے فرض، کیا لکھنا ہے جی، فرض کیا، فرض کیا کیا اعداد، فرض کیا اعداد، ایک ایکس ہو گیا، دوسرا ایکس جمع 1 ہو گیا، تیسرا آپ کے پاس ایکس جمع 2، فرض کیا اعداد، پہلا عدد یہ، دوسرا عدد یہ، تیسرا عدد یہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ شرط بیٹا آپ دیکھیں، آپ نے 3 مسلسل مثبت اعداد تو بنا لیے، اوکے ہو گیا، وہ کہتے ہیں ان کے مربع بھی ہوں اور ان کے مربعوں کو جمع بھی کرنا ہے، یعنی کہ ان کے مربع لگا کے اوپر 2 2 طاقت سب کی، اور ان کو جمع کریں، اور جواب کتنا آتا ہے 77، تو آپ لکھ دیں گے ادھر ایکس کا مربع جمع ایکس جمع 1 اس کا مربع، اسی طرح ایکس جمع 2 اور اس کا بھی مربع، اور جو اس کو حل کیا ہے وہ کہتا ہے جی 77 کے برابر آیا ہے، تو آپ لکھ دینا ہے۔ اب دوبارہ میں سمجھا رہا ہوں کہ 3 مسلسل مثبت اعداد کے مربعوں کا مجموعہ کہتے ہیں جمع کو، مجموعہ کیا ہے تو وہ کس کے برابر آیا جی 77۔ اب آپ نے آگے توجہ دینی ہے، اپنی پوری پوائنٹ سمجھنا ہے آپ لوگوں نے یہ بس۔ اچھا اب یہ ایکس کا اسکیئر پلس اس کا فارمولا بن گیا جی، دیکھیں نا اے پلس بی کا اسکیئر، دیکھیں نا اے پلس بی کا ہول اسکیئر، تو کیا کھولیں گے اس کو، لکھیں گے آپ ایکس ایک کا اسکیئر پلس 2ab پلس بی کا اسکیئر، دیکھیں نا جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اے کا اسکیئر جمع بی کا اسکیئر، بی ہمارے پاس ہے 1 تو 1 کا اسکیئر تو 1 ہوگا تو 1 آ جائے گا، اس طرح جمع 2ab لکھتے ہیں، یعنی کہ جمع 2a
बी, तो हमारा 2x को जब एक से डिवाइड 2x से कम 2x तो वही हमने लिख दिया बस। इसी तरह बेटा इसमें चले तो ये है जी ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखो ना 2ab, जब इस दो से ضرب करें तो 4 बन जाएगा, साथ में आप x लगा देंगे यानी कि ये बन जाएगा 4x, और जमा b का स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। दोबारा मैं करवा दूँ, इसको खोल दूँ, यानी कि a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये देखो ना जमा 2ab, a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है। इसी तरह 2 को जब 2 से करेंगे तो 2 दूने 4 और ये साथ x आ जाएगा, वही आ जाएगी। समझ आ गया बेटा? जमा का 77 जब बेटा इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का 77 बन जाएगा और यहाँ पर सिफर रह जाएगा बाकी। ओके हो गया। अच्छा अब एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये कितने हो गए 1 2 और 1 3, तो ये लिख देंगे आप 3x का स्क्वायर। अब एक्स वाले देखें 2x 4x, 2 और 4 कितना बन जाएगा बेटा 6, तो जमा का 6x लगा देंगे। इसी तरह नफ़ी के 77 में से जमा के 4 निकालें तो बाकी, और ये एक ये भी है 4 और 1 5, यानी कि 77 में से 5 निकालें तो बाकी नफ़ी का 72 रह जाएगा। ऐसे रहेगा ना, ये दोबारा कर लें कि 77 में से 5 निकालें तो नफ़ी का 77 है, तो नफ़ी का 77 में से जब बेटा आप 5 निकालेंगे तो ज़ाहिर बात है नफ़ी का 72 रह जाएगा। ऐसे होगा ना। अच्छा आप गौर करें तो इस पे 3 वाला सब पे भाड़ा भी जाता है, गौर करके देखें 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 24 दिए 72, 24 ज़रब 3 करेंगे तो 24 से 72 होता है। तो आप लिख देना 3 पर, 3 को कॉमन लेने से 3 पर तकसीम करने से, तो जब आप 3 पर तकसीम करेंगे, इसको भी 3 पर तकसीम कर देंगे, इसको भी 3 पर तकसीम कर देंगे, इसको भी 3 पर तकसीम कर देंगे, और इस पर भी कर दें तो 0 पर तकसीम कर दें तो वही जवाब है। 3 से 3 कट गया, बाकी रह जाएगा आपके पास बेटा x का ये स्क्वायर जमा यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास 2x, देखे ना 3 एकम 3 और 3 दूने 6 2x। इसी तरह 3 एकम 3 और 24 दिए 72, तो ये रह जाएगा आपके पास नफ़ी 24 इज इक्वल टू 0। अब ये छोटी कीमत बन के अब तजदीद करना आसान हो जाएगा आपके लिए। या तो यहाँ पर भी तजदीद होती थी, लेकिन ये पहाड़ जब जा रहे हैं तो हम क्यों वो करें। तो अब देखें बेटा तजदीद करने का क्या आसान तरीका था, मैंने आपको बताया, जल्दी जल्दी आप बताएं यार मुझे, क्योंकि अब आपको पॉइंट्स क्लियर हैं, अब मुझे ज़रा मेहनत कम करनी पड़ेगी ना। समझ आ रही है ना बेटा? अच्छा चलें, बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। इसको पकड़ेंगे तो बेटा इसको ज़रब देंगे इसके साथ, तो क्या बनता है तजदीद करने का यही तरीका याद रखने बस हर क्लास में। जमा मैनस मैनस कहता है जब आप ज़रब करें तो मैनस का 24x का स्क्वायर आ जाए, यानी कि ज़रब कर तो मैनस 24x का स्क्वायर आए, उसी को जमा ना कर दो, 2 बने। अब 24 पे भाड़ा जाता है, एक तो 6 वाला जाता है, 6 चौक 24 और 6 में से 4 निकालें तो 2 बचता है, बस यही भाड़ा पढ़ दें आप। यानी कि जमा का 6x और नफ़ी का 4x, गौर करें तो जमा नफ़ी नफ़ी 6 चौके 24, x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर। इसी तरह जमा के 6 में से नफ़ी के 4 निकालेंगे तो जमा के 2 बचेंगे, इसलिए मैंने बड़ी के साथ जमा का साइन लगाया और छोटी के साथ नफ़ी का साइन लगाया। तो यही आपने तजदीद आगे जाके लिख देनी है बस। इसी तरह आपने ये जो तजदीद बनाई थी बेटा उसको दरमियान में पुट कर दिया आप लोगों ने। अब ये आपके लिए आसान हो गया। इसमें ये देखें ना यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो छोटी ताकत ये है तो ये कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x के स्क्वायर में से बेटा एक x तो चला गया, बाकी एक x बच जाएगा ना आपके पास, तो आप एक x लिख दें। ओके है जी। इसी तरह जमा वैसे का वैसे, यहाँ से x तो बार आपने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पर बेटा जल्दी जल्दी बताएं भाई, 6 रह जाएगा। ठीक हो गया। ओके है ना? ये अब आप बच्चे नहीं है यार, एक एक पॉइंट क्लियर करवाता जाऊँगा आपको। अब तजदीद आपके लिए गालबन आसान हो गई होगी। तो ये देखें जब आपने नफ़ी भी, क्योंकि शुरू में नफ़ी करा तो आप नफ़ी कॉमन ले लें, और देखें हमें पता है कि 4 वाला पहाड़ा 24 पे जाता है, तो 4 भी आपने कॉमन ले लिया। अब ये देखें यहाँ से x के साथ ये 4 था वो तो कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास x, तो ये x आ जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन तो चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और 6 को 4 से ज़रब करें तो 24 बनता है, यानी कि जमा माइनस माइनस 6 चौके 24 वो बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा अब ये भी x+6, ये भी x+6। एक तो हमारी बात है कि हमारी जो तजदीद है वो बिल्कुल ठीक है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट्स हमारी एक जैसी हैं। ओके है जी। चले ये भी जमा का ये भी जमा, इनमें से एक कॉमन ले लेंगे आप x+6, और बाकी बेटा क्या रह जाएगा आपके पास, वो रह जाएगा x-4, तो वो लिख देंगे आप x-4, और ये बराबर किसके आ रहे हैं बेटा, सिफर के। ये देखना सिफर सिफर बराबर आ रहा है। अच्छा अब ये चीज़ भी सिफर के बराबर और ये चीज़ भी सिफर के बराबर, तो लिख देंगे आप x+6 इज इक्वल टू सिफर। इसी तरह x-4 इज इक्वल टू, ये भी सिफर के बराबर और ये चीज़ भी सिफर के बराबर। इसी तरह अब x इज इक्वल टू प्लस का 6 है ना इस साइड पे आके, माइनस का 6, और इसी तरह x बराबर है माइनस का 4 इस साइड पे आके, प्लस का 4। अब सेम वही तरीका कि इस नफ़ी वाली को नज़रअंदाज कर देंगे आप लोग,
सही हो गया ना। इस जब नफ़ी को आप इस कीमत लिख देंगे नज़रअंदाज करने इसको, यानी कि ये एक्स नफ़ी का 6 साइड पे आके जमा का 6 बनेगा और बराबर है सिफर रह जाएगा, तो आप लिख देंगे इस रकम को नज़रअंदाज कर, यानी कि मनफी वाली को आपने नज़रअंदाज इधर लिख देना, नज़रअंदाज किया। इस कीमत को नज़रअंदाज कर दे, बाकी रह गया हमारे पास x बराबर है 4, और आपने 3 मिसलसल निस्बत अदाद क्या लिखे थे वो लिख दें इधर। पहला था x, दूसरा था x प्लस 1 और तीसरा था हमारे पास x प्लस 2, यही था ना बेटा। चलें, अब पहला तो हमारे पास क्या है 4, आप 4 लिख दें, इसी तरह कॉमा x की जगह पर क्या लिखेंगे आप 4 और जमा 1, इसी तरह कॉमा, और ये x की जगह पर क्या लिखेंगे आप 4 और जमा क्या लिख देंगे बेटा आप ये 2। तो अब आप इनको जमा कर लें तो ये 4 तो 4 रहेगा, 4 में 1 जमा करेंगे तो 5, और 4 में 2 जमा करेंगे तो 6, तो ये आपके अदाद आ जाएंगे। बस ये आपका जवाब हो गया। ठीक है बेटा, परेशान तो नहीं है ना। बस यार इसी तरह सारी मशक आसान है यार, परेशान ना हो आप, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन बात फिर वही मैं कर रहा हूँ कि तवज्जो, बस जितना फोकस आपका बेटा होगा उतनी समझ आएगी। अगर आप कहेंगे कि एक कर लेते हैं एक बाद में करेंगे, ठीक है, आपका माइंड ठीक है, जितना माइंड है आप उसके मुताबिक चलें। अगर आपको एक सवाल की समझ आ गई है, अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है ना, तो आप बेटा छोड़ दें, कुछ अपने आप अपने दिमाग को जो है ना बहाल करें, उसके बाद घंटा डेढ़ घंटा रेस्ट करके फिर आएँ, फिर देखें, फिर समझें, फिर उसको कॉपी पे उतारें कि यार सर ने किस तरह समझाया है और हम किस तरह कर रहे हैं। गलती नोट करें अपनी, दोबारा जब आप 5 से 6 बार यार सवाल को करेंगे ना, मैं कहता हूँ आप प्रोफेसर बन जाओगे। ये बात जान लें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको समझ आएगी, मेरा ईमान कहता है। लेकिन जो बंदा मेहनत करता है उसी को समझ आता है यार, जो मेहनत नहीं करता क्या समझ आएगी फिर। तो इसलिए भाई हम तो स्कूल में भी यही बात करते हैं कि यार पढ़ जाओ यार, कुछ नहीं होता यार। मैं तो चैनल बनाई इसलिए कि किसी की मदद हो जाएगी यार, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं, इसलिए देख लें कि मैंने अपनी आज तक मेरी जो पिक्चर है सामने मैं नहीं आया स्क्रीन के, जिस तरह मैं हूँ, ठीक है, अल्लाह पाक ने करम किया है कि मैं बस खिदमत कर रहा हूँ। और एक और मज़े की बात यह है कि मैं बैठा भी मस्जिद में हूँ, मस्जिद में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये देख लें आप लोग, ये देखें आप, मैं मस्जिद में ही बैठा हूँ यार, ये देख लें, ये अल्लाह के घर में बैठा हूँ, और ये अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने ये देखे ना, ये स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, ये देख लें, तो मैं अल्लाह के घर बैठा हूँ यार। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि यार जिसको भी समझ आए, तो मैं अल्लाह के घर में बैठ के इंशाल्लाह दुआ भी आपको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देंगे। और बेटा आपने भी मेरे हक़ में दुआ करनी है। मैं बहरहाल ये और एक और बात करना चाहता हूँ कि आप यार नमाज़ लाज़मी पढ़ा करें, ठीक है ना? नमाज़ भी पढ़ा करें और अल्लाह से दुआ माँगा करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबी देते हैं यार। अल्लाह अल्लाह तो कहते हैं हमसे माँगें, और हमें तो माँगना ही नहीं आता, लेकिन हमने तो जाना है उसके दर पे, जाना है, माँगना है। जब हम माँगेंगे ना, रो रो के माँगेंगे, तो वो ज़रूर देता है यार। आप माँगा करें अल्लाह से, ठीक है ना? अपने वालिदैन के लिए दुआ माँगा करें, अपने उस्ताद के लिए दुआ माँगा करें, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों के लिए माँगा करें, मेरे हक़ में भी यार माँगा करें। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद आरिफ़ है, तो मेरे लिए भी माँगा करें। मेरे वालिद साहब फ़ौत हो चुके हैं, तो उनके लिए भी ज़रूर माँगे, अल्लाह पाक उनको बख्शिश दे जी, और जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। ये लाज़मी दुआ किया करें यार, ठीक है जी, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जी, अगर आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो यार मैं भी मस्जिद में बैठ के आप लोगों के लिए दुआ करूँ, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी देंगे मेरे अल्लाह पाक। अच्छा भाई, अब ये देखें, ये सवाल कहता है जी, एक अदद के 5 गुना, कहता है जी एक अदद है और उसका आगे 5 गुना है, और इसके मुरब्बे का, फिर उस अदद का मुरब्बा, और फिर उस मुरब्बे के साथ मजमुआ लगा के वो है जी 204 के बराबर, ठीक है जी। तो आपने अदद मालूम करना है, तो फ़र्ज़ कर लेना सबसे पहले बेटा आपने कि फ़र्ज़ किया, क्या लिखना है जी, फ़र्ज़ किया अदद x है। बस ये लिख देना कि फ़र्ज़ किया अदद x है, जो मर्ज़ी लिख दें यार, x है, y है, z है, जो आपका माइंड सेट है। बस हमें तो x फ़र्ज़ कर दें, ये फ़र्ज़ करना, क्योंकि फ़र्ज़ की चीज़ें हमें क्या है यार इससे। चलें, अब जब आपने फ़र्ज़ कर दिया x, अब वो कहता क्या है सवाल के, उसके ज़रा गौर करें। एक अदद ओके है जी, अदद हमने ले लिया, और उसके उसके 5 गुना, एक अदद है उसके 5 गुना लिख दें आप। एक अदद और उसका 5 गुना, ये भी हमने लिख दिया। ओके, एक अदद है जी, उसका 5 गुना है, और उसके मुरब्बे का मजमू, और उसी अदद का यानी कि इसका मुरब्बा भी हमने, यानी कि इधर लिख देंगे आप एक्स का स्क्वायर प्लस लिख देंगे बस। अब हम गौर करेंगे, एक अदद उसके 5 गुना और उस अदद के मुरब्बे का मजमूआ एक्स, यानी कि उस अदद का मजमूआ एक्स का, यानी सॉरी, उस अदद के मुरब्बे का मजमूआ जी, वो कहता है जी एक अदद के 5 गुना और उसी अदद के मुरब्बे का मजमूआ, ये बराबर आ रहा है जी 204 के। बस ये गौर, ये कंडीशन आपने समझनी है। एक अदद का स्क्वायर है, उसी अदद का 5 गुना है, और उसका मजमूआ है बराबर 204 के, ये आपने लिख दिया। अब बिल्कुल ईजी हो जाएगा हमारे लिए तजदी करना, क्योंकि कंडीशन हमने बना ली। बस मसला तो ये कंडीशन का था ना यार, बाकी तो कोई परेशानी नहीं है ना। बस अब हम हल कर लेंगे यार इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसको पकड़ें तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस
5x जमा का 204 है तो इस साइड पे आके माइनस का 204 हो जाएगा और इस साइड पे बाकी रह जाएगा सिफर। अब तजदीद करनी है, ये अदद भी बड़ा है, चलें अल्लाह खैर करेगा बहरहाल। अब क्या करें कि ये हमारा तजदीद बने कि भाई 5 भी बने और 204 भी बने। तो ये पहाड़े भाई आपको 20-30 तक आने चाहिए, मुझे तो आते हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, तो आपने भी याद करने हैं यार। अगर आप लोग एक काम करें, अगर आप 17 को 12 से ज़रब करें ना तो 17 12 204 और 17 में से 12 निकालो तो 5 भी बनता है। अब इनमें ये देखना है, कंपैरिजन ये करना है 17 और 12 में इनमें से बड़ी कौन सी है, 17 बड़ा है या 12 बड़ा है। हमें पता है 17 बड़ा है, क्यों? क्योंकि 17 बड़ा इसलिए लिख रहे हैं कि 17 के साथ जमा का साइन लगाएंगे तो जमा के 17 में से जब नफ़ी के 12 निकालेंगे तो जमा के 5 बचेंगे। तो अब आपने जो तजदीद का तरीका आता है ना, पिछले मैंने सवाल आपको समझाया है ना यार, कि ये पहला पकड़ना है जी, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है बस। तो ये क्या बनता है, नफ़ी 204 और एक्स का स्क्वायर, देखे ना, जमा माइनस माइनस 204 को एक्स के स्क्वायर से ज़रब दी तो 204 एक्स का स्क्वायर। अब आपने करना क्या है बेटा, सेम वही प्रोसीजर कि आपने ज़रब करना है तो नफ़ी का 204 एक्स का स्क्वायर बने, ओके है जी। और उसी को आप जमा नफ़ी करो तो 5 भी बने। तो मैंने पहाड़ा आपको समझाया है कि जमा का 17 एक्स और नफ़ी का 12 एक्स। अब गौर करें, जमा माइनस माइनस 17 को 12 से ज़रब किया, 17 12 204 और जमा के 17 में से नफ़ी के 12 निकालने तो 17 में से 12 निकाल तो जमा के 5 नहीं बचते, देखे ना, बड़ी के साथ जमा है तो हमें पता है जो अलामत बड़ी के साथ होती है वही यूज़ की जाती है। तो आपने ये जो तजदीद बेटा बनाई है ये वाली इक्वेशन में, अब आपने फैक्टराइज ये जो बनाई है इधर पुट कर दें, बस 5 की जगह पर ये लिख देंगे। तो लिख देंगे आप एक्स का स्क्वायर जमा 17x नफ़ी 12x और नफ़ी 204 और बराबर है सिर्फ, बस 5 की जगह पर ये जो बनाते हैं ना वो लिख दें जो भी दरमियान में हो एक्स के साथ। अच्छा अब बेटा क्या करना है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है देखना, मुश्तरक। तो एक्स इसकी ताकत छोटी है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो आपने इसमें से इस पूरी में से एक्स कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। अब ये जो है एक्स का स्क्वायर है, अब एक्स के स्क्वायर में से एक एक्स तो आपने कॉमन ले लिया, बाकी कितना रह जाएगा यहाँ पर, एक एक्स, आपने वो एक्स लिख दिया। जमा वैसे का वैसे, 17 भी वैसे का वैसे। अब देखें ना 17 के साथ एक्स तो आपने बार कॉमन लिया तो 17 वैसे का वैसे रह जाएगा। इसी तरह अब ये नफ़ी का साइन भी कॉमन, हमें पता है 12 वाला भाड़ा हमने 17 को 12 से ज़रब किया था तो 204 बना था, इसलिए आपने 12 कॉमन ले लिया, ये एक्स रह जाएगा और माइनस ये और माइनस ये मिलकर प्लस में, हमें पता है जब माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो बाकी यहाँ पर रह जाएगा 17, क्योंकि 17 को 12 से ज़रब करते तो 204 बनता है। ये देख लें, नफ़ी 12 एक्स का एक्स बन जाएगा और नफ़ी जमा नफ़ी 12 को 17 से मल्टीप्लाई कर 204। ये कैलकुलेटर अपने पास रख के हल कर लेना है आप लोगों ने, ओके हो गया जी। अब बेटा इसमें गौर करें, आप समझदार हैं, ये x प्लस 17 और ये x प्लस 17 ये दोनों एक जैसे हैं तो ये कॉमन ले लें आप, x प्लस 17 और बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, बाकी रह जाएगा आपके पास x माइनस 12, तो आप लिख देंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया ना? अब देखें x प्लस 17 ओके हो गया, इन दोनों में से एक कॉमन आ गया, बाकी रह गया x माइनस 12 बराबर है 0। अब आप क्या करें, इसको भी 0 के बराबर रख दें, इसको भी 0 के बराबर रख दें, बस x जमा 17 बराबर है 0, इसी तरह x नफ़ी 12 भी बराबर है 0। चलो अब x बराबर है जमा का 17 इस साइड पे आके माइनस का 17 बन जाएगा, इसी तरह x नफ़ी का 12 इस साइड पे आके जमा का 12 बन जाएगा। समझ आ रही है ना? अब आप क्या करते थे, हमें पता था कि जो नफ़ी वाली कीमत होती थी उसको हम नज़रअंदाज करते थे, लेकिन इसमें आपने नज़रअंदाज नहीं करना, ये याद रख लें, या फिर कहें कि हमने नज़रअंदाज करना, कोई नज़रअंदाज नहीं करना, इसमें बस आपने सेम वो बताने थे जो जोड़े हैं। अब मैं जवाब लिख रहा हूँ वो देख लें किस तरह लिखने आप लोगों ने, क्योंकि वहाँ तो था ना, हम करते थे कि मुसलसल अदाद थे एक्स और एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसमें सिर्फ अदद ही एक्स उसने दिया है, तो जब एक एक्स है तो हमने तो जवाब भी दोनों एक्स के निकाले हैं, तो आपने लिख देना है अदद बस। बस जो हमारे पास मतलूबा अदाद हैं आप लिख देना मतलूबा अदाद, वो क्या है आपके पास, नफ़ी का 17 आया और 12 आया, बस ये दोनों आपके अदाद हैं क्योंकि दोनों एक्स के जवाब हैं। ओके हो गया बेटा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी सेम इसी तरीके से है, परेशान नहीं होना यार, आपने साथ मेरा देना है, समझ समझ के करने हैं, एक एक सवाल को देखा करें, एक एक सवाल को किया करें, बाकी अल्लाह खैर करेंगे यार। लें भैया बेटा ये क्वेश्चन है जी, इसमें वो कहता है जी एक अदद के 3 गुना से 5 कम और 4 गुना से 1 कम का हासिल ज़रब ये है, तो अदद मालूम करें। सेम वही तरीका जो हमने पिछला सवाल किया है, बस इसमें वही आपने ये लिख देना कि फ़र्ज़ किया अदद, ये लिखना लाजमी, फ़र्ज़ किया अदद है हमारे पास x, ये आपने फ़र्ज़ करना कि अदद हमारे पास x है। जब इसको फ़र्ज़ कर लेंगे ना अब आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आपने सवाल की शर्त की तरफ जाना है, दोबारा देखें, एक अदद के 3 गुना से 5 कम है, आप कहता है जी एक अदद आपने x ला लिया,
ले लिया यार, वो सराइकी आ जाती, सराइकी लोग हैं ना तो सराइकी आ जाती। चलें 12 अल्लाह खैर करे, हंसना नहीं है यार, हो जाता है। अच्छा, जब आपने एक्स अदद फ़र्ज़ कर लिया तो ये एक्स आ जाएगा, और एक्स के साथ वो कहता क्या है जी, एक अदद के 3 गुना से 5 कम है, एक अदद के 3 गुना से 5 कम है। अब जब 5 कम है तो हमें पता है कमी के लिए नफ़ी लगाते हैं और ज़्यादा के लिए हम जमा लगाते हैं। कम हो तो 100 में से ही देखें ना, वो 100 रुपये कहता है, 100 रुपये में से कहता है 3 कम, तो 3 कम के लिए हम नफ़ी लगाते हैं। तो इसलिए आपने नफ़ी का साइन लगाना है, क्योंकि एक अदद के 3 गुना से 5 कम है, और उसी अदद के और 4 गुना से 1 कम है। अब वो कहता है जी 4 गुना, उसी अदद के 4 गुना से 1 कम है, और इनका है भी आगे दे देते हैं हासिल ज़रब, इसलिए इनको ज़रब दे दी। अब दोबारा मैं चल रहा हूँ सवाल की तरफ, वो दोबारा देखें, हमने फ़र्ज़ किया अदद एक्स है, वो कहता है जी एक अदद के 3 गुना, एक अदद के 3 गुना से 5 कम, 5 कम हो गया, और उसी अदद के 4 गुना से 1 कम, तो 4 गुना से 1 कम का हासिल ज़रब, हासिल ज़रब कितना है जी 7। ओके, कंडीशन पता चल गई। अब इनको ज़रब दे दें, तो जब आपने पहले इनसे इसको पकड़ना है, इसको 4 से भी ज़रब करना है, 1 से भी ज़रब करना है, तो पकड़ें, तो 4 दिए 12, 12 और ये एक्स मिलकर स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस, माइनस 3 1 ज़ार 3, और ये एक्स 7। इसी तरह 5 को पकड़ें, इससे भी ज़रब दें, इसी 5 को इससे भी ज़रब दें, तो जमा माइनस, माइनस 5 होके 20, और ये एक्स, माइनस माइनस प्लस 5 को 1 से करेंगे तो 5 एकम 5, और जमा का साथ इस साइड पे आके माइनस का साथ, और बराबर है सिफर बच जाएगा। समझ आ गई ना? देखें ना, जमा का साथ इस साइड पे जब बेटा आएगा तो माइनस का इसकी जगह पर 0 रह जाएगा। अब गौर करें तो इसमें देखें 12x का स्क्वायर, नफ़ी का 3x, जमा का 20x, दोनों नफ़ी के हैं, तो कीमतें जमा कर देंगे, अलामत नफ़ी की यूज़ की जाएगी, यानी कि नफ़ी लगा देंगे आप इधर, 20 और 3 23, और 7 में ये एक्स आ जाएगा। इसी तरह जमा का 5 है, नफ़ी का 7 है, नफ़ी के 7 में से जमा के 5 निकालेंगे तो बाकी नफ़ी के 2 रह जाएंगे, और बराबर हमारे पास क्या रह जाएगा बेटा, सिफर रह जाएगा। समझ आ गई है ना? अब गौर करें तो हमने करना क्या है, तजज़ी के लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट को पकड़ते हैं, लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें फर्स्ट देखें क्या आ रहा है हमारे पास बेटा, फर्स्ट आ रहा है 12 और लास्ट आ रहा है नफ़ी का 2, जमा माइनस, माइनस 12 को 2 से ज़रब किया तो 24, और ये साथ में एक्स का स्क्वायर भी आ गया। अब आपने वो इंसा बनाना है कि आप ज़रब करें तो 24 एक्स का स्क्वायर आए, उसी को जमा नफ़ी करो तो 23 ही बने। अब 24 पे कौन सा पढ़ा जाता है, 12 दूना 24, फिर 6 चौके 24, 23 भी बनाना है, तो इसलिए आप ऐसा करें कि 24 एकम 24, और 24 में से एक निकालें तो 23 भी बनता है। तो इसलिए आपने निकालना है कि भाई नफ़ी का 24 एक्स और जमा का एक्स, हमने बड़ी के साथ माइनस इसलिए क्योंकि हमने नफ़ी का 23 लेके आना है, इसलिए जमा माइनस, माइनस 24 को एक 24 इसका अधिक सारे का 24 एकम 24, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर भी बन जाएगा। नफ़ी के 24 एक्स में से जब एक जमा का एक्स जाएगा तो बाकी नफ़ी का 23 एक्स रह जाएगा। तो वही आपने ये जो तरतीब बनाई है बेटा, आपने इसको 23 की जगह पर पुट कर देना। ठीक हो गया? तो लिख दीजिए आप 12 एक्स का स्क्वायर नफ़ी 24 एक्स जमा एक्स, और इसी तरह नफ़ी 2, और ये बराबर है सिर्फ जो आपने तजदीद बनाई उसको इसके दरमियान में पुट कर दें इसकी जगह पर, बस बाकी जो बाहर वाली कीमत है वो वैसे लिख देते हैं। अच्छा, अब बेटा इसमें देखें तो 12 वाला पढ़ा 24 पे जाता है तो 12 का 12, 12 दूना 24, तो 2 आप 12 कॉमन ले लें, और एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी छोटी कीमत हमेशा छोटी ताकत वाली कॉमन लेते हो तो एक्स यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। अब ये यहाँ से एक्स के स्क्वायर में 12 एक्स के स्क्वायर में से एक 12 भी कॉमन ले लिया, और एक्स की 2 में से आपने एक एक्स भी कॉमन लिया, तो बाकी इधर एक एक्स रह गया तो वो आपने लिख दिया। इसी तरह माइनस 12 को किससे ज़रब करते 24 बनता, 12 को 2 से ज़रब करें तो 24 बनता है, 12 दूना 24, और ये एक्स तो बार कॉमन आ गया तो ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। इसी तरह इसके साथ भी कुछ, इसके साथ ये दोनों एक जैसे नहीं, तो जिसके साथ कुछ भी ना हो तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो जमा का आपने एक कॉमन ले लिया। इसी तरह अब ये बन जाएगा एक्स, और प्लस माइनस में जब आपने प्लस का साइन बाहर लेना है तो अंदर अलामत वही रहती है, वो फिर तब्दील नहीं होती, लेकिन जब बेटा आप नफ़ी कॉमन लें तो फिर अंदर भी साइन चेंज होता है, नफ़ी हो तो जमा हो जाता है, जमा हो तो नफ़ी हो जाता है, ये याद रख लें। तो ये 2 आ जाएगा और बराबर है सिफर रह जाएगा। अब ये भी एक्स नफ़ी 2, ये भी एक्स नफ़ी 2, तो इन दोनों में से एक कॉमन, ये देखें ना एक जैसे हैं तो आप कॉमन ले लें, एक्स नफ़ी 2 ये कॉमन आ गया। इसी तरह बाकी क्या रहेगा आपके पास 12 एक्स जमा 4, तो ये आ जाएगा 12 एक्स जमा 1, सॉरी 1 है, और ये बराबर है सिफर। अच्छा, अब आपने इसको भी सिफर के बराबर रख दिया, इसको भी सिफर के बराबर रख दिया, ठीक है, तो आप लिख देंगे एक्स माइनस 2 बराबर है सिफर। इस तरह 12 एक्स जमा 1 भी बराबर है सिफर। तो एक्स बराबर है जमा का 2, नफ़ी का 2 इस साइड पे आके जमा का 2 बन जाएगा, ओके हो गया। 12 एक्स बराबर है जमा का 1 इस साइड पे आके माइनस का 1,
اور یہ 12 یہاں پر ہے ضرب، تو اس سائڈ پہ 1 کے ساتھ آ کے تقسیم ہو جائے گا، تو x برابر ہے -1/2 12۔ یہ نہیں جی آپ کے پاس اب 2 عدد آ گئے مطلوبہ، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے وہی کہ ہمارے پاس لکھ دینا ہے کہ مطلوبہ عدد، کیونکہ x ایک تھا نا، اکیلا x ہے، تو اب آپ نے اگنور نہیں کرنا نفی والی کو، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے اگنور نہیں کرنا، تو آپ لکھ دینا پس مطلوبہ عدد، پس مطلوبہ اعداد جو ہم نے حاصل کیے ہیں وہ کیا ہیں جی، ایک تو ہے جی 2 اور دوسرا ہے جی -1/12۔ یہ نہیں جی آپ کا جواب آ گیا۔ اسی طرح یار پوری مشق، اب ہمارے 4 کویسچن مکمل ہو جاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بھی ہو چکا ہے، باقی آگے 6 کویسچن غالباً رہ چکے ہیں ہمارے، وہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہو جائیں گے یار۔ اگر یہ 4 آ گئے ہیں سمجھ تو وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، ضرور سمجھ آ جائیں گے، اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہوگا جی۔ چلیں نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں۔ اچھا بیٹا اس کو ذرا توجہ سے سمجھنا ہے، کیونکہ ذرا یہ تھوڑا چینجنگ ہے اس سوال میں، تو پھر آپ کے لیے مسئلہ نہ بن جائے بعد میں۔ اب وہ کہتا ہے جی ایک مثبت صحیح عدد کے 2 ہندسے، کتنے ہندسے ہیں جی؟ 2 ہندسے۔ تو اب نے آپ سب سے پہلے تو آپ یہ فرض کر لینا کہ فرض کیا عدد، فرض کیا عدد ہمارے پاس اب x اور y ہے جی، کیا کیا؟ x اور y عدد ہیں۔ اب یہ بھی لکھنا ہے جبکہ، یہ لکھنا ہے کیونکہ یا جبکہ، اب اکائی دہائی سینکڑا، یعنی کہ اس طرح ہو نا 1 2 3 4 اس طرح لکھنا ہے، آپ گنتی شروع کرتے ہیں اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000، تو آپ ترتیب سے دیکھیں y آپ کا اکائی ہندسہ ہو جائے گا اور x آپ کا دہائی ہندسہ ہو جائے گا۔ اب یہ یاد رکھیں فرض کیا عدد x اور y ہے جبکہ y اکائی ہندسہ اور x دہائی ہندسہ ہے۔ فرض کریں آپ کا یہ ہے y جو ہے اکائی ہو گیا اور x جو ہے وہ آپ کا دہائی ہو گیا۔ بات کو سمجھنا ہے، بات کی گہرائی کو سمجھنا ہے۔ اب وہ سوال کی شرط میں کیا کہتا ہے غور کریں پیچھے آپ دوبارہ، ایک مثبت صحیح عدد کے 2 ہندسوں کے مربعوں کا مجموعہ، 2 ہندسے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ان کے مربعوں کا مجموعہ، تو پہلا عدد بھی یہ ہو گیا اس کا مربع، اور مجموعہ ہے جی دوسرے کا بھی مربع۔ دوبارہ جائیں، صحیح عدد کے 2 ہندسوں کے مربعوں، 2 ہندسے ہیں جی، ان کے دونوں کے مربع ہیں، ان کا مجموعہ، یہ مجموعہ بھی آگے کس کے برابر ہے جی بیٹا؟ یہ ہے جی 65 کے۔ اس کو آپ نے ایکویشن نمبر 1 کنسیڈر کر لینا ہے، اوکے ہے جی۔ اب جب آپ نے اس کو ایکویشن نمبر 1 تصور کیا، تو اب آپ دوبارہ سوال کی طرف چلیں، تو اس نے کیا کیا تھا، 2 ہندسے تھے، ایک اکائی ہندسہ تھا دوسرا دہائی ہندسہ تھا، تو آپ نے لکھ دینا ہے جی مطلوبہ عدد، کیا لکھنا ہے؟ مطلوبہ اعداد، وہ لکھنا ہے ادھر، مطلوبہ اعداد وہ بنیں گے آپ کے اکائی اور دہائی، ایسے ہیں نا، تو آپ نے لکھ دینا ہے پھر سوری y + 10x، اکائی 1 کو کہتے ہیں، دہائی 10 کو کہتے ہیں، تو 10 تو ہمارا تھا y اکائی اور دہائی، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا یار، اللہ خیر کرے گا، ٹینشن نہیں لینے آپ لوگوں نے۔ اب یہ دیکھیں مطلوبہ اعداد y = 10x یہ ہمارا آ گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے جی، مطلوبہ اعداد تو یہ ہم نے نکال لیے، اب سیم وہی پروسیجر آپ نے ادھر لکھنا ہے اور آگے پڑھنا بھی ہے، اور عدد اپنے ہندسوں کے مجموعے کا 10 گنا ہے۔ عدد کہتا ہے جی، عدد جو ہے اپنے مجموعے کا، یہ اعداد تھے نا اکائی اور پلس دہائی یہ مجموعہ، یعنی کہ عدد اپنے مجموعے کا، عدد اپنے مجموعے کا 9 گنا ہیں۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو اس کے برابر رکھ دینا ہے جو آپ نے نکالا ہے، یعنی کہ آپ نے لکھنا ہے y = 10x برابر ہے x + y × 9، یہ اس طرح بنانا ہے آپ لوگوں نے، یعنی کہ وہی کہتا ہے اور عدد اپنے ہندسوں کے مجموعے کا 9 گنا ہے، عدد اپنے مجموعے کا، یہ دیکھنا یہ